Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dindari Paramawati and my student number is A320220121. I am from class G. So in this video, I'm going to tell you about Robinson course part 4. Part 4. Footprints in the sand. I had no living on the island for 15 years. During all that time, I had never seen another human being. However, savages from the mainland had clearly come to the island, and they might come again. I decided to build a second fence around my house and plant trees outside it so that no one could enter. In 6 years, I had a thick wood around my house. About 2 years after I saw a footprint, I thought I saw a boat in the distance of the western part of the island. Perhaps the savage from the mainland often came to that side of the island. Perhaps God had guided me to the eastern side where the savage never came. Jejak kaki di pasir. Sekarang aku telah tinggal di pulau itu selama 15 tahun. Selama itu aku belum pernah melihat manusia lain. Namun orang liar dan dari daratan jelas telah datang ke pulau itu, dan mereka mungkin akan datang lagi. Saya memutuskan untuk membangun pagar kedua di sekeliling rumah saya dan menanam pohon di luarnya, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Dalam 6 tahun saya memiliki kayu tebal di sekitar rumah saya. Sekitar 2 tahun setelah saya melihat jejak kaki itu, saya merasa melihat sebuah perahu di kejauhan di bagian barat pulau. Mungkin orang liar dari daratan sering datang ke sisi pulau itu. Mungkin Tuhan telah membimbingku ke sisi timur, tempat orang lain biadab tidak pernah datang. When I come down to the hill to the shore, I was amazed and horrified to see human skulls, hands, and feet lying on the sand. There was a pit in the earth where a fire had been made. There the savage had made their inhuman feast, eating the bodies of their fallen men. I turned away from this terrible sight. I felt sick and vomit. Then I ran back to my house. My eyes were full of tears. I thank God that I had been born a civilized man, quite different from the savage. I thanked him for the comfort he had seen me in this distress. I thought I was probably safe from the savage. I had been on the island for 18 years, and I had never met them. I could live there safely 18 more years if I did not choose to show myself to them. For 2 years after this, I stayed close to my house. Then I began to go about the island as before, but more cautionally. I did not fire my gun, for fear that the savage should hear the shot. Fortunately, I had my tame goats and could kill them for meat without using my gun. I began to think night and day of killing some of these savage. Perhaps I could rescue their victim. I was horrified by their inhuman feasting. I was full of anger toward them. Sometimes I thought of burning 5 or 6 pounds of gunpowder under the place where they made their fire. Ketika saya menurun bukit menuju pantai, saya takjub dan ngeri melihat tengkorak, kaki dan kaki manusia tergeletak di atas pasir. Ada lubang di bumi tempat api dibuat. Di sana orang-orang biadab mengadakan pesta yang tidak manusiawi, memakan tubuh sama mereka. Saya berpaling dan pemandangan yang mengerikan ini, saya merasa mual dan muntah. Lalu aku berlari kembali ke rumahku. Mataku penuh dengan air mata. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya telah dilahirkan sebagai manusia yang beradab, sangat berbeda dari orang-orang biadab ini. Saya berterima kasih kepadanya atas penghiburan yang telah Dia kirimkan kepada saya dalam kesusahan saya. Saya pikir saya mungkin aman dari orang liar. Saya telah berada di pulau itu selama 18 tahun, dan saya merasa belum pernah bertemu mereka. Saya bisa tinggal di sana dengan aman selama 18 tahun lagi jika saya tidak memilih untuk menunjukkan diri saya kepada mereka.
Selama 2 tahun setelah ini saya tinggal dekat rumah dengan rumah saya. Kemudian saya mulai berkeliling pulau seperti sebelumnya, tetapi lebih hati-hati. Saya tidak menembakkan senjata saya karena takut orang-orang biadab mendengar tembakan itu. Untungnya saya memiliki kambing jinak. Saya dan bisa membunuh mereka untuk diambil dagingnya tanpa menggunakan senjata saya. Saya mulai berpikir siang dan malam untuk membunuh beberapa orang liar ini. Mungkin aku bisa menyelamatkan korban mereka. Saya ngeri dengan pesta mereka yang tidak manusiawi. Saya sangat marah terhadap mereka. Kadang-kadang aku berpikir untuk mengubur 5 atau 6 pon bubuk mesiu di bawah tempat mereka menyalakan api. When they lit the fire, the gunpowder would explode and kill them. But I did not want to use so much gunpowder since I had very little left. Then I thought of waiting for them hidden from sight with my guns loaded. In the middle of their bloody face, I would shot at them, and I would be sure to kill many. Then I would run at them with my pistol and sword. Even if there were 20 of them, I was sure I could kill them all. This idea pleased me very much. I thought about it so much that I began to dream about it. Every day for 2 or 3 months, I walked to the western side of the island and looked out the sea. All this time, I was willing and eager to do an outrageous act. I was ready to kill 20 or 30 naked savages. I had not given any thought to this sin. I had never asked myself if I was right or wrong. I was afraid by heart of their unnatural costume. When I became tired of watching out for them every day, I began to question my plan. God had let them live on punishment for age, and what had the people ever done to me? They did not think it was a sin to kill a prisoner and eat his flesh. Then I thought this custom was inhuman. It was really nothing to me. These people had done to me no harm. If they attacked me, then I might have the right to kill them. Ketika mereka menyalakan api itu, bubuk mesiu akan meledak dan membunuh mereka. Tapi saya tidak mau menggunakan begitu banyak bubuk mesiu karena aku hanya punya sedikit yang tersisa. Kemudian saya berpikir untuk menunggu mereka bersembunyi dari pandangan dengan senjata saya terisi. Di tengah pesta berdarah mereka, saya akan menembak mereka dan saya pasti akan membunuh banyak orang. Kemudian saya akan berlari ke arah mereka dengan pistol dan pedang saya. Bahkan jika ada 20 dari mereka, saya yakin saya bisa membunuh mereka semua. Gagasan ini sangat menyenangkan. Saya sangat memikirkannya sehingga saya mulai memimpikannya. Selama 2 atau 3 bulan saya berjalan ke sisi barat pulau dan melihat ke laut. Selama ini saya bersedia dan bersemangat untuk melakukan tindakan yang keterlaluan. Saya siap untuk membunuh 20 atau 30 orang biadab telanjang. Saya tidak memikirkan dosa ini. Saya tidak pernah bertanya pada diri sendiri apakah itu benar atau salah. Saya dipecat oleh kebencian saya terhadap kebiasaan mereka yang tidak wajar. Saat aku telah mengawasi mereka setiap hari, satu mula pertanyaan rencanaku. Tuhan telah membiarkan mereka hidup tanpa hukuman selama berabad-abad, dan apa yang pernah dilakukan orang-orang ini kepadaku? Mereka tidak berpikir bahwa membunuh seseorang tahanan dan memakan dagingnya adalah dosa. Kemudian saya berpikir bahwa meskipun kebiasaan ini tidak manusiawi, namun demikian benar-benar tidak ada apa-apanya bagi saya. Orang-orang ini tidak merugikan. Jika mereka menyerang saya, maka saya mungkin memiliki hak untuk membunuh mereka. At present, I was at no risk, and therefore I had no right to kill them. If I did so, I would be no better than the Spaniards who had destroyed millions of savages in America. The savage has done the Spaniards no harm. All the Christian nations in Europe said that the Spaniards had been cruel and unnatural to kill these people. This thought made me abandon my bloody plan. Besides, I thought that attacking them would put me at greater risk. If I did not kill all of them,
The survivors will go home and return with others to kill me. Therefore, I decided it was neither just nor wise to attack the savage. I gave thanks to God that I had been saved from committing a great sin. For years afterwards, I never went to the western shore except once to get my boat and hide it on the eastern side of the island. I had now been living on the island for 23 years, and I had found some pleasant way to pass the time. I took my parrot to speak. I took him to say, "Poor Robinson Crusoe. He lived with me for 26 years. Perhaps he is still living on the island. Call out, poor Robinson Crusoe." I might have lived this way until I died content in old age, but God had other plans for me. How often in our life the things we fear most becomes the means of our deliverance. I could give many examples of this in my strange life. However, the best example is that of my last years on the island. Jika saya melakukannya, saya tidak akan lebih baik dari orang Spanyol yang telah menghancurkan jutaan orang liar di Amerika. Orang-orang biadab itu tidak merugikan orang-orang Spanyol. Semua negara Kristen di Eropa mengatakan bahwa orang Spanyol kejam dan tidak wajar membunuh orang-orang itu. Pikiran-pikiran ini membuat saya meninggalkan rencana berdarah saya. Selain itu, saya pikir menyerang mereka akan menempatkan saya pada resiko yang lebih besar. Jika saya tidak membunuh mereka semua, yang selamat akan pulang dan kembali dengan yang lain untuk membunuh saya. Oleh karena itu, kuputuskan tidaklah adil dan tidak bijaksana untuk menyerang orang-orang biadab. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya telah diselamatkan dari melakukan dosa besar. Selama setahun setelah itu, saya tidak pernah pergi ke pantai barat kecuali sekali untuk mengambil perahuku dan menyembunyikannya di sisi timur pulau. Saya sekarang telah tinggal di pulau ini selama 23 tahun dan saya telah menemukan beberapa cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Saya mengajari burung beo saya untuk berbicara. Saya mengajarnya untuk mengatakan, "Kasihan Robinson Crusoe. Dia tinggal bersama aku selama 26 tahun. Mungkin dia masih tinggal di pulau itu," meneriakkan Robinson Crusoe yang malang. "Saya mungkin hidup seperti ini sampai saya mati dengan puas di usia tua. Tapi Tuhan punya rencana lain untukku." Seberapa sering dalam hidup kita hal yang paling kita takuti menjadi sarana ke pembebasan kita. Saya bisa memberikan banyak contoh tentang ini dalam hidup saya yang aneh. Namun yang terbaik contohnya adalah tahun-tahun terakhir saya di pulau itu. It was the December of my 23rd years. I went out early one morning. When I was still dark, suddenly I saw a fire on the shore about 2 miles away. Saat itu bulan Desember tahun ke-23. Saya pergi pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap. Tiba-tiba saya melihat api di pantai sekitar pukul 2 mil jauhnya. I went back to my house and pulled the ladder up after me. I loaded all my guns and prayed to God to protect me. After about 2 hours, I wanted to know what was happening outside. I climbed the hill behind my house, lay down in the grass, and looked towards the shore with my perspective glass. Then I saw nine naked savages sitting round a small fire. They had 2 canoes with them. Some hours later, they got into their canoes and left to the island. Saya kembali ke rumah saya dan menarik tangga. Setelah itu, saya membuat semua senjata saya dan berdoa kepada Tuhan untuk melindungi saya. Setelah sekitar 2 jam, saya ingin tahu apa yang terjadi di luar. Saya mendaki bukit di belakang rumah saya, berbaring di rerumputan, dan melihat ke arah pantai dengan kaca perspektif saya. Di sana saya melihat 9 orang biadab telanjang duduk di sekitar api kecil. Mereka membawa 2 kanu. Beberapa jam kemudian mereka masuk ke kamar mereka kanu dan meninggalkan pulau. As soon as they were gone, I took my guns and went to the western shore. I saw that
There had been 3 more canoes at that place. Looking out to sea, I saw them all rolling back to the mainland. Going down to the shore, I saw the remains of their unnatural feast, the blood, the bones, the part of a human's body. I was filled with anger at this sight that I began again to think about destroying the next savage who came there. It was more than 15 months before they returned to Bee Islands. During all this time, I was in murderous state of mind. I did not think that if I killed the savage, I have to also kill the next ones who come, and the next and the next. In the end, I would be as much a murderer as they were, and appearance much more so. On the 16th of May, in my 24 years on the island, there was a terrible storm. I was reading the Bible and thinking about my condition. Suddenly, I heard the sound of a gun at sea. I left my house and ran up the top of the hill. There I saw a flash of a fire on the sea and heard the sound of the gun again. It must be a ship in distress, I thought, fearing her guns to call for help. I could not help them, but I thought that they might help me. Therefore, I built a fire on the hilltop. I was assured that the people of the ship had seen my fire, because as soon as I lit it, they fired the gun again. Saya melihat ada 3 kanu di tempat itu. Melihat ke laut, saya melihat mereka semua mendayung kembali ke daratan. Turun ke pantai, saya melihat sisa-sisa pesta mereka yang tidak wajar, darah, tulang, bagian tubuh manusia. Aku sangat marah melihat pemandangan ini, sehingga aku mulai berpikir lagi untuk menghancurkan orang-orang liar berikutnya yang datang ke sana. Itu lebih dari 15 bulan sebelum mereka kembali ke pulau itu. Selama ini saya berada dalam keadaan pikiran yang membunuh. Saya tidak berpikir bahwa jika saya membunuh orang-orang biadab ini, saya juga harus membunuh orang-orang berikutnya yang datang, dan berikutnya, dan berikutnya. Pada akhirnya aku akan menjadi pembunuh seperti mereka, dan mungkin lebih dari itu. Pada tanggal 16 Mei di tahun ke-24 saya di pulau itu, terjadi badai yang dahsyat. Saya membaca Alkitab dan memikirkan kondisi saya. Tiba-tiba saya mendengar suara pistol di laut. Aku meninggalkan rumahku dan berlari ke puncak bukit. Di sana saya melihat kilatan api di laut dan mendengar suara senjata lagi. Itu pasti kapal yang sedang dalam kesulitan, saya berpikir. Menembakkan senjata untuk meminta bantuan. Saya tidak dapat membantu mereka, tetapi saya pikir mereka dapat membantu saya. Oleh karena itu, saya membuat api di puncak bukit. Saya yakin orang-orang di kapal telah melihat tembakan saya. Karena begitu saya menyalakannya, mereka menembakkan senjatanya lagi. The next morning, I saw that the ship was wrecked. Perhaps the people on the boat were all died, or perhaps they had escaped in a boat and been blown away from the island towards the open sea. If so, they would die of starvation. Even now, they might be thinking of eating one another. I was thankful that God had chosen to me alone of all those who had been drowned in the sea. But I was also sad, so that I cried out, "Oh, if one person had been saved out that ship and had escaped to this island, I would have had a companion, someone to talk to." In all that time on the island, I never had so strong a desire for human society. I was in a great distress. Oh, if I just one had been saved. I cried over and over again, but it was not to be. A few days later, I saw the body of a drowned boy come on shore, which made me very sad. I took my boat and went out to the wreck. There I found no living soul, but I brought back more good, about 1,100 pieces of egg and some gold. I stored this gold in a cave on the island. For the next 2 years, I lived quietly and cautiously on the island. Yet all the time I was imagining way to escape. This once again I was an example of the common weakness of mankind. We are never satisfied with that God has given us, and this makes us miserable. I
Keesokan paginya saya melihat bahwa kapal itu karam. Mungkin orang-orang di dalamnya sudah mati semua, atau mungkin mereka melarikan diri dengan perahu dan terdampar di pulau menuju laut lepas. Jika demikian, mereka akan mati kelaparan. Bahkan sekarang mereka mungkin berpikir untuk makan satu sama lain. Saya bersyukur bahwa Tuhan telah memilih saya untuk menyelamatkan sendiri dari semua orang yang telah tenggelam di laut ini. Tapi saya juga sedih sehingga saya berteriak, "Oh, jika satu orang telah diselamatkan dari kapal itu dan melarikan diri ke pulau ini, saya akan memiliki teman seseorang untuk diajak bicara." Sepanjang waktu saya di pulau, saya tidak pernah mengalami keinginan yang kuat untuk masyarakat manusia. Saya sangat tertekan. Oh, jika hanya satu yang selamat. Saya menangis berulang kali, tapi itu tidak terjadi. Beberapa hari kemudian saya melihat tubuh seorang anak laki-laki yang tenggelam datang ke pantai, yang membuat saya sangat sedih. Saya mengambil perahu saya dan pergi ke bangkai kapal. Di sana saya tidak menemukan jiwa yang hidup, tetapi saya membawa kembali lebih banyak barang, sekitar 1.000 keping hak dan sedikit emas. Saya menyimpan barang-barang di sebuah gua di pulau itu. Selama 2 tahun berikutnya, saya hidup dengan tenang dan hati-hati di pulau itu. Namun selama ini saya membayangkan cara untuk melarikan diri. Jika sekali lagi saya adalah contoh kelemahan umum umat manusia, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini membuat kita sengsara. One night, I dreamed I was going out in the morning from my house. On the shore, I saw 2 canoes and 11 savages coming to land. They had with them another savage, and they were going to kill and eat him. Suddenly, their prisoner began to run as fast as he could. He ran to the thick woods in the front of my house to hide himself. Seeing that he was alone, I saw myself to him. He knelt down before me and begged me to help him. I showed him the ladder and took him into my house. He became my servant. Then I thought I could go to the mainland with this man to guide me. I woke full of joy, but when I found it was only a dream, I felt very sad. This dream gave me the idea that my only hope of escape was to get savage. If possible, I would rescue one of those they brought over to eat. This could only be done by killing all the other savages, and my heart trembled at the thought. However, my desire to escape was too strong that finally I decided to watch out for the savage again. For about a year and a half, I watched. No one came to the island in all that time. Then one morning I saw 5 canoes on the shore. I climbed the hill, hid myself in the grass, and watched them with my perspective glass. There were about 30 of them. They had built a fire and were dancing around it. As I watched, they brought 2 prisoners from the boats to be killed. One of the prisoners fell down, and the savage began cutting him up for their feast. At that moment, the other prisoners began to run. He ran amazing speed along the shore towards my house. Suatu malam saya bermimpi saya akan keluar di pagi hari dari rumah saya. Di pantai saya melihat 2 sampang dan 11 orang liar datang ke darat. Mereka memiliki biadab lain dan mereka akan membunuh dan memakannya. Tiba-tiba tahanan mereka mulai berlari secepat mungkin. Dia lari ke hutan lebat di depan rumahku untuk bersembunyi. Melihat dia sendirian, saya menunjukkan diri saya kepadanya. Dia berlutut di depanku dan memohon agar aku membantunya. Saya menunjukkan kepadanya tangga dan membawanya ke rumah saya. Dia menjadi pelayanku. Kemudian saya pikir saya bisa pergi ke daratan dengan pria ini untuk membimbing saya. Saya terbangun dengan penuh kegembiraan, tetapi ketika saya menemukan itu hanya mimpi, saya merasa sangat sedih. Mimpi ini memberi saya gagasan bahwa satu-satunya harapan saya untuk melarikan diri adalah menjadi orang biadab. Jika memungkinkan, saya akan menyelamatkan salah satu dari mereka yang mereka bawa untuk dimakan. Ini hanya bisa dilakukan dengan membunuh semua orang liar lainnya, dan hatiku bergetar memikirkannya. Namun keinginan saya untuk melarikan diri begitu kuat sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mewaspadai orang-orang liar itu lagi. Selama sekitar 1,5 tahun saya menonton, tidak ada yang datang ke pulau itu sepanjang waktu. Kemudian suatu pagi saya melihat 5 kanau di pantai. Saya mendaki bukit, menyembunyikan diri saya di rerumputan dan mengamati mereka dengan kaca perspektif saya. Ada sekitar 30 dari mereka. Mereka menyalakan api dan menari mengelilinginya.
Saat saya melihat, mereka membawa 2 tahanan dari perahu untuk dibunuh. Salah satu tahanan jatuh dan orang-orang biadab mulai memotongnya untuk pesta mereka. Pada saat itu, tahanan lainnya mulai berlari. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa di sepanjang pantai menuju rumah saya. I was terribly frightened when I saw him running towards me. I thought that all the others would follow him. My dream seems to be coming true. When I saw that only 3 men were pursuing him, I felt less frightened. The prisoner came to the river, jumped it, and swam across. When his pursuers came to the river, one of them stopped and turned back, for clearly he could not swim. The other swam across the river, but not so quickly as the prisoner had done. I thought that God was calling me to save this poor creature's life. I thought that by saving his life I would get a servant and perhaps a companion. I took my gun and ran down to the shore. I cried out at the prisoner. At the first he was frightening to me. Slowly I walked toward the 2 who followed. I hit the first one with my gun. Having knocked this fellow down, I walked toward the others. I saw that he had a spear. He was ready to throw it at me. Therefore I had no choice but to shoot him. Though he saw that both his enemies had fallen, the poor savage was frightened by the sound of my gun. I called to him and made encouraging sign. The poor creature was trembling. He walked toward me slowly. When he came close to me, he knelt on the ground and kissed the earth. He then put his head upon the ground. Saya sangat ketakutan ketika saya melihatnya berlari ke arah saya. Saya pikir semua yang lain akan mengikutinya. Mimpiku sepertinya menjadi kenyataan. Ketika saya melihat bahwa hanya 3 pria yang mengejarnya, rasa takut saya berkurang. Tahanan itu datang ke sungai, melompat dan berenang menyeberang. Ketika para pengejarnya sampai di sungai, salah satu dari mereka berhenti dan berbalik, karena jelas dia tidak bisa berenang. Yang lainnya berenang menyeberangi sungai, tapi tidak secepat yang dilakukan tawanan itu. Saya pikir Tuhan memanggil saya untuk menyelamatkan hidup makhluk malang ini. Saya pikir dengan menyelamatkan nyawanya, saya akan mendapatkan seorang pelayan dan mungkin pendamping. Saya mengambil senjata saya dan berlari ke pantai. Saya berteriak kepada tahanan. Awalnya dia takut padaku. Perlahan aku berjalan menuju keduanya yang mengikuti. Saya memukul yang pertama dengan senjata saya. Setelah menjatuhkan orang ini, saya berjalan menuju yang lain. Saya melihat bahwa dia memiliki tombak. Dia siap melemparkannya ke arahku. Karena itu saya tidak punya pilihan selain menembaknya. Meskipun dia melihat bahwa kedua musuhnya telah jatuh, orang biadab yang malam itu ketakutan oleh suara senjataku. Saya memanggilnya dan membuat tanda-tanda bahwa yang membesarkan hati. Makhluk malang itu gemetar. Dia berjalan ke arahku perlahan. Ketika dia mendekati saya, dia berlutut di tanah dan mencium bumi. Dia kemudian meletakkan kepalanya di atas tanah. He took my foot and placed up upon his head. I held him to his feet and encouraged him. The savage I had knocked down now began to move. I pointed to him to say, show my savage that his enemy was not dead. My savage spoke some words to me. I did not understand them, but I enjoyed listening to them. They were the first words spoken to me by any human being for over 25 years. I pointed my gun at the savage on the ground. My savage stuck the sword at my side as if asking to use it. I gave it to him, and he ran to his enemy and cut off his head with one blow. When he had done this, he began back to me, laughing and gave me my sword. Then he buried the bodies in the sand. Afterwards, I took my savage to my cave and gave him food and water. I made signs to him that he should sleep, and pointed to the blanket where I often sleep myself. He was a strong, handsome fellow, about 26 years old. He had a pleasant face with all sweetness and softness of a European, especially when he smiled. When he woke up, he made many signs of thankfulness to me for saving his life. I saw him that I was pleasant with him. Then I began to speak to him and teach him how to speak to me. First, I told him that his name would be Friday.
which was the name of the day on which I saved his life. I talked to him to call me master. Ia mengambil kakiku dan meletakkannya di atas kepalanya. Saya membantunya berdiri dan mendorongnya. Orang biadab yang telah kurobohkan sekarang mulai bergerak. Saya menunjukkan ke arahnya untuk menunjukkan kepada orang biadab saya bahwa musuhnya belum mati. Orang biadab saya berbicara beberapa kali kepada saya. Saya tidak memahaminya, tetapi saya senang mendengarkannya. Itu adalah kata-kata pertama yang diucapkan kepada saya oleh manusia manapun selama lebih dari 25 tahun. Saya mengarahkan pistol saya ke orang liar di tanah. Saya menyentuh pedang di sisi saya, seolah-olah meminta untuk menggunakannya. Saya memberikannya kepadanya dan dia lari ke musuhnya dan memenggal kepalanya dengan satu pukulan. Ketika dia telah melakukan ini, dia kembali kepadaku, tertawa dan memberikan pedangku. Kemudian dia mengubur mayat-mayat itu di pasir. Setelah itu saya membawa biadab saya ke gua saya dan memberinya makanan dan air. Saya membuat tanda kepadanya bahwa dia harus tidur dan menunjuk ke selimut di mana saya sering tidur di sana. Dia adalah pria tampan yang kuat, berusia sekitar 26 tahun. Dia memiliki wajah yang menyenangkan dengan semua kemanisan dan kelembutan orang Eropa, terutama saat dia tersenyum. Ketika dia bangun, dia membuat banyak tanda terima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidupnya. Saya menunjukkan kepadanya bahwa saya senang dengannya. Kemudian saya mulai berbicara dengannya dan mengajarinya cara berbicara dengan saya. Pertama, saya mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Jumat, yang merupakan nama hari di mana saya menyelamatkan hidupnya. Saya mengajarinya untuk memanggil saya guru. I stayed with him in the cave all that night. The next morning we went out. We came to the place where we had buried the two men. Friday made sign to me that we should dig them up and eat them. I made sign of vomiting and let him know how much I had the idea. I then led him to the top of the hill to see if his enemy were still on the island. The savage and their canoes were gone. We went down in the place where they had been. I was horrified at that sight, but Friday did not seem disturbed by it. The place was covered with the human bones and bones. I saw there still 5 hands and the bones of our 4 legs and feet. I made Friday pull the skull and bones into a pile and burn them. I could see that he still wishes to eat some of the flesh. When we had done this, we went back to our house. I made closet for Friday. Then I pulled a tent for him between the first fence and the second. Thus Friday could not attack me during the night, but there was no need. Friday was the most faithful, loving, and sincere servant. He loved me as a child loved his father. He would have given his life to save mine. God did not give all his creatures the knowledge of what best to use their capacities. However, he gave all mankind the same reason, sentiment, and passion. It made me sad to think that God had hidden the saving knowledge from so many millions of souls. Someone like a Friday would use that knowledge better than many white men. Aku tinggal bersamanya di gua sepanjang malam. Esokan paginya kami pergi keluar. Kami tiba di tempat kami menguburkan kedua pria itu. Friday memberi isyarat kepadaku bahwa kami harus menggali dan memakannya. Saya membuat tanda-tanda muntah dan memberitahu dia betapa saya membenci gagasan itu. Saya kemudian membawanya ke puncak bukit untuk melihat apakah musuhnya masih ada di pulau itu. Orang-orang biadab dan kano mereka telah pergi. Kami pergi ke tempat di mana mereka berada. Saya ngeri melihatnya, tetapi Friday seperti tidak terganggu olehnya. Tempat itu penuh dengan tulang dan darah manusia. Saya melihat 3 tengkorak, 5 tangan, dan tulang dari 3 atau 4 kaki. Saya membuat Friday meletakkan tengkorak dan tulang ke darah tumpukan dan membakarnya. Saya dapat melihat bahwa dia masih ingin makan daging. Ketika kami telah melakukan ini, kami kembali ke rumah kami. Saya membuat pakaian untuk Friday. Kemudian saya membangun tenda untuknya di antara pagar pertama dan kedua. Jadi Friday tidak bisa menyerang saya pada malam hari, tapi tidak perlu.
Friday adalah hamba yang setia, penuh kasih dan tulus. Dia mencintaiku seperti seorang anak mencintai ayahnya. Dia akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan nyawaku. Tuhan tidak memberi semua makhluknya pengetahuan tentang cara terbaik untuk menggunakan kemampuan mereka. Namun dia memberi semua umat manusia alasan, sentimen, dan nafsu yang sama. Saya sedih memikirkannya bahwa Tuhan telah menyembunyikan pengetahuan yang menyelamatkannya dari jutaan jiwa. Seseorang seperti Friday akan menggunakan pengetahuan itu lebih baik daripada banyak pria kulit putih. So that's all for me. So thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.